आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। MTTC की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने शुरू की गई अनोखी मुहिम। हॉट एयर बलून राइडिंग के जरिए वोटर्स को दिया 100% वोटिंग करने का डिविजनल कमिश्नर और दीगर आला अफसरान व सयाहों ने दिया पैगाम। मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा करने वालों की इस नाजिबा हरकत से हर सू फैल गई है नाराजगी। जय्यद आलिम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी भी हुए सख्त बरहम और संगीन नताइज का उन्होंने दे डाला इंतबाह। बीस नवंबर को भी हमारे जिले के सभी 9 असम्बली हलकों में भी की जाएगी रायदही। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस इंतजामिया चाको चौबंद, जगह जगह रूट मार्च करके पुलिस मुलाजिमीन शहरियान को दिला रहे हैं अपनी मौजूदगी का एहसास। और उम्मीदवारों की इंतखाबी तशरीह मुहिम के लिए शुरू हो गया है काउंटडाउन। 18 नवंबर की शाम 5 बजे उम्मीदवारों का तशरीही शोर शराबा हो जाएगा खत्म। आखिरी दिन सभी उम्मीदवार कर सकते हैं अपनी ताकत का मुजाहिरा। इंतजामिया चाको चौबंद। अब खबरें तफसील से। राय दहिंदगान अपना हक़ रायदही लाजमन पूरा करे और वोट ज़रूर डाले, इस मकसद से हॉट एयर बलून राइड के जरिए दिलचस्प व अनोखी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। नाजरीन, असम्बली इंतखाबात में रायदही के तनासुब को बढ़ाने और वोटर्स में जमहूरी फरीज़े की अंजामदही के तईं बेदारी पैदा करने इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों की एक कड़ी के बतौर हॉट एयर बलून राइडिंग की दिलचस्प सरगर्मी का इनेकाद जिला भर में 16 ता 19 नवंबर के दरमियान किया जा रहा है। इस दिलचस्प अनोखी सरगर्मी का आगाज अहम शख्सियात की मौजूदगी में किया गया। इस हॉट एयर बलून की सयाहत की ये सहूलत शहरियान को फराहम करते हुए इसके जरिए वोटिंग बेदारी इस सरगर्मी का मकसद है। इस हॉट एयर बलून की सियाहती मुहिम का आगाज डिविजनल स्पोर्ट्स संकुल से किया गया, जबकि इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, स्पेशल IG पुलिस वीरेंद्र मिश्रा, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, इलेक्शन ऑब्जर्वर विद्यानंद सिंह, तलत परवेज, उज्जवल कुमार सिंह, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ग्रामीण विनय कुमार राठौड़, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, नायब जिला इलेक्शन ऑफिसर देवेंद्र कटके, म्यूनिसिपल डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, स्वप्निल सरदार और दीगर अफसरान व जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। जालना में शिवकालीन तर्ज जंग का ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को उस जमाने के तरीक़े जंग की करतबबाजियाँ सिखाई गई। ये ट्रेनिंग कैंप दिवाली की तातीलात में शहर के जिला करोड़ा संकुल के मैदान पर मुनक्किद हुआ। इस कैंप में तलबा व तालिबात को दंड पट्टा, लाठी, दंड युद्ध, नान चाकू, जूडो कराटे समेत दीगर रियाज के मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए। गुज़िश्ता रोज शनिचर को इस शिविर का इख्तिताम अमल में आया। ये कैंप शहर के संस्कार प्रबोधनी विद्यालय के तलबा के लिए रखा गया था। इस 12 रोजा कैंप में तलबा के मुख्तलिफ जंगी करतब व पैतरों के हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस प्रोग्राम के मौके पर मारूफ सनतकार सुनील राय टट्टा, कालिका स्टील के डायरेक्टर अनुज बंसल अग्रवाल, SM गैस कंपनी के डायरेक्टर संजय अग्रवाल मेहमानी खुसूसी थे। इस मौके पर कोच शरद पाटिल का खुसूसी इस्तकबाल किया गया, जबकि प्रोग्राम में इदारे के सदर सुरेश कुलकर्णी, केसापुरकर, सेक्रेटरी विजय देशमुख, डायरेक्टर विनायक राव देश पांडे, रोटरी क्लब के सदर दीपक बागड़िया, समाजी कारकुन उदय शिंदे व दीगर शरीक थे। मुफक्किर इस्लाम मौलाना सज्जाद नुमानी की जानिब से महाविकास आघाड़ी और दीगर सियासी जमातों व आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत व तायीद के ऐलान के बाद शहर में एक सियासी जमात के ट्रोलर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर उनसे मुताल्लिक़ तूफ़ान बदतमीज़ी किया जा रहा था, जिससे जय्यद आलिम-ए-दीन मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी सख्त नाराज़ हो उठे और एक वीडियो शेयर करते हुए सख्त अल्फाज में ट्रोलर्स को इंतबाह दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मैं साफ कह रहा हूँ कि सियासतदान चाहे वो किसी पार्टी के हों, इन हरकतों को काबू में कर लें, वरना इसका निहायत संगीन नतीजा ज़ाहिर होगा। अगर आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अगर आप अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए अपने वर्करों को इस तरह खुला छोड़ दे रहे हैं और वो उलमा की इज़्ज़तों से खिलवाड़ करेंगे, तो इसे उलमा का तबका बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर गंगापुर में भारत रत्न मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में स्पोर्ट्स डे निहायत धूमधाम के साथ मनाया गया।
اسپورٹس ڈے کی ان تقریبات کا افتتاح مہمانان خصوصی کی موجودگی میں اسکول کے منتظم اعلیٰ فادر ویلفریڈ سلڈانا کے ہاتھوں کیا گیا، جس میں مدر ٹریسا کی تصویر پر پھول مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اسکول کی پرچم کشائی کے ساتھ کھیل کی مشعل جلا کر اسپورٹس کا آغاز کیا گیا۔ ان کھیل مقابلوں میں پرائمری سیکشن کے طلباء کے لیے نت نئے اور مختلف فنکارانہ کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے۔ طلباء نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ اسپورٹس میں حصہ لیا۔ بعد ازاں کامیاب طلباء میں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر ورشا نکم، رئیس الدین شیخ، سومناتھ آٹھرے، جیش نرپھڑ، راہل وانکھڑے، اکشے گھٹ، رویندر کھیلے، دیپالی ساڑونکے، کارتیکی میڈم، پوجا جیسوال، نیلوفر شیخ و دیگر کی خصوصی موجودگی تھی۔ مثالی ضابطۂ اخلاق پر عمل آوری کو یقینی بنانے ریاستی ایکسائز شعبے کی کارروائیاں جاری ہے۔ محکمے کی جانب سے جالنا روڈ پر گولٹ گاؤں کے قریب مشتبہ گاڑی کی تلاشی میں 13 لاکھ روپے مالیت کی نقلی شراب کا ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ اسمبلی انتخابات کے لیے نافذ کردہ مثالی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے ریاستی ایکسائز کے اسکواڈ ضلع بھر کے سرگرم ہیں۔ گزشتہ روز شعبے کو ملی خفیہ جانکاری کی بنیاد پر جالنا شہرہ کے گولٹ گاؤں چوپھلی پر شعبے کے اسکواڈ نے گھات لگائی تھی، اور جب گاڑی MH21BV 6516 یہاں آئی تو اسکواڈ نے اسے روکا اور گاڑی کی جانچ کی گئی تو میکڈونلڈ نمبر 1 وسکی، رائل اسٹیگ وسکی کی 180 ml کی 384 سیل بند بوٹلز کے ساتھ ڈرائیور کو تحویل میں لیا گیا، جبکہ انہی ملزمین کی نشاندہی پر ضلع جالنا میں بدنا پور تعلقے کے گاؤں مانڈوا میں پہاڑی کے دامن میں واقع بالو واگمارے کے کھیت میں پترے کے شیڈ میں قائم نقلی شراب سازی کے کارخانے پر چھاپا مارا گیا، اور وہاں سے بھی انگریزی شراب اور اس کے بنانے میں استعمال ہونے والی اشیاء و ساز و سامان۔ اسی طرح مزید کی گئی کارروائیوں میں ایکسائز شعبے نے مجموعی طور پر 13 لاکھ روپے کی نقلی شراب و ساز و سامان ضبط کر لیے اور سبھی ملزمین کے خلاف معاملے درج کر لیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز حلقہ اسمبلی 108 مغرب کے علاقے میں ویدانت نگر پولیس و کرانتی چوک پولیس تھانہ حدود میں پولیس نے روٹ مارچ کیا۔ عیار ہے کہ اسمبلی انتخابات کی ان گہما گہمیوں اور رائے دہی، اسی طرح کاؤنٹنگ اور انتخابی نتائج ظاہر کیے جانے کی تمام سرگرمیاں صاف و شفاف اور پرامن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچے، اس مقصد سے پولیس و انتظامیہ مکمل طور پر مستعد ہے اور ہر حال میں امن بنائے رکھنے میں مستحکم ہے۔ ان باتوں سے عوام بھی آگاہ رہے اور ناپسندیدہ و شرارت پسند عناصر بھی سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے، اس مقصد سے گزشتہ روز یہ پیدل روٹ مارچ کیا گیا۔ یہ روٹ مارچ کرانتی چوک، عجب نگر، کھوکڑ پورہ، گاندھی نگر، موتی کارنجا، مہاتما پھولے چوک، کارتک سگنل، بابا پیٹرول پمپ، رام مندر، ریلوے اسٹیشن علاقہ، پدم پورہ، روہیداس چوک، کوکن واڑی، GST بھون و دیگر علاقوں اور شاہراہوں سے نکالا گیا، جس میں ویدانت نگر و کرانتی چوک پولیس اسٹیشن، RCP زون 1، CPPF کی مرد و خواتین نفری، BSF و QRT کے جوانوں اور نفریوں نے حصہ لیا۔ رکن اسمبلی منتخب ہو جانے کے بعد سب سے پہلے اماموں کو 18,000 اور مؤذنین کو 14,000 روپے ماہانہ تنخواہ کی ادائیگی کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ یہ تیقن حلقہ انتخاب اورنگ آباد مشرق سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر عبدالغفار قادری نے کیا۔ وہ گزشتہ شام ناریگاؤں علاقے میں منعقدہ ایک کارنر میٹنگ سے مخاطب تھے۔ ناظرین، اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی تشہیری مہم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور 18 نومبر کی سپہر 5 بجے کے بعد یہ دھوم دھام ختم ہو جائے گی، لہٰذا عوام تک اپنا پیغام پہنچانے اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگ آباد مشرق سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر عبدالغفار قادری نے اپنی تشہیری مہم مزید تیز کر دی ہے اور وہ رات دن ووٹر سے رابطہ بنانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں۔ اپنی انتخابی تشہیر کے لیے انہوں نے گزشتہ شام ناریگاؤں علاقے میں ایک کارنر میٹنگ منعقد کی، جس میں ساکنان کا ہجوم امٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہر طبقے کی حمایت مل رہی ہے۔ مراٹھا سماج، دلت سماج، مسلم سماج اور دیگر سبھی ہم وطن بھائی اس مرتبہ تبدیلی کے خواہاں ہیں اور وہ آئندہ 20 نومبر کو ان کے حق میں ضرور ووٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ معروف مفکر اسلام مولانا سجاد نعمانی نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے مخالفین کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی ہے اور وہ بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں اور مولانا محترم کے خلاف زبان درازی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ان پر بہتان اور الزام لگا کر انہیں برا بھلا کہنے لگے ہیں۔ اگر آپ کو مولانا کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو ان کی بات نہ مانیں، لیکن علماء دین کے خلاف اس طرح کی بیان بازی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو مولانا کے متعلق بد کلامی کر رہے ہیں ان کا علاج 20 نومبر کو ان کے خلاف ووٹ کر کے کریں۔ ڈاکٹر غفار قادری نے مزید کہا کہ
مخالفین نے اپنی 10 سالہ کارکردگی کے دوران کتنے ترقیاتی کام کیے ہیں، یہاں کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا ہے، اس کا حساب کتاب سامنے رکھیں اور اپنے کاموں کے بلبوتے پر ووٹ مانگیں، مگر جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو وہ کیا بتائیں گے؟ اس لیے پھر سے جذباتی تقریریں، رونا دھونا، عوام میں اتحاد کی باتیں کر کے، ووٹرز کو گمراہ کر کے اور ایموشنل بلیک میل کر کے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، جبکہ خود ان میں اتحاد نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے عوام کو راحت فراہم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ ہی گزشتہ 10 سالوں میں کوئی مؤثر نمائندگی کی ہے، مگر ہم بے خوف نمائندگی کرتے ہیں، حکومت اور انتظامیہ سے بے جھجک آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں۔ آپ ہمیں طاقت دیں، MLA منتخب ہونے کے بعد ہم امام اور مؤذنین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ فوری حل کروائیں گے تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کروانے کے لیے بھی ٹھوس نمائندگی کی جائے گی اور اپنے اسمبلی حلقے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کیا جائے گا۔ اس لیے آنے والی 20 تاریخ کو EVM مشین پر 5 نمبر پر موجود ان کے انتخابی نشان سائیکل پر بٹن دبا کر انہیں کامیاب بنائیں۔ اس جلسے میں سابق کارپوریٹر حبیب قریشی، معروف سوشل ورکر کلیم قریشی، تقی حسن خان، راحیل خان، موسیٰ نہدی، قادو چاؤش ناصر نہدی، موسیٰ فیروز خان، عبدالرؤوف فیصل خان، شیخ عمران، شمیم صدیقی، سہیل جلیل، سنیل گھاٹے، گڈو بھائی، اکبر خان، سالم با وزیر، اسلم پٹھان، طاہر پٹیل، سالم چاؤش، وسیم بھائی، سنیل کھراڑے، حمید بھائی اور دیگر موجود تھے۔ بلکہ ہم ہماری تمام بستیوں میں، ہمارے ہندو بھائیوں کی بستیوں میں کام کریں۔ اور ایک بات میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار کے معاملے میں ریزرویشن ملے۔ میں نے ابو عاصم اعظمی سے بات کی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ائمہ مساجد اور مؤذنین کی تنخواہ 18,000 اور 14,000 ہونا چاہیے، ماہانہ 5% اضافہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ان کی بکواس، بیہودہ، غلط باتوں میں نہ آئیے، لوگوں کے بات چیت جو ہو رہی ہے اس پہ کوئی توجہ مت کیجیے۔ یہ سیٹ ہم جیت رہے ہیں، انشاءاللہ جیتیں گے، کامیابی ہوگی۔ ہماری نشانی شکریہ، خدا حافظ۔ اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگ آباد مشرق سے ونچت بہوجن آگھاڑی کے امیدوار افسر خان کی انتخابی تشہیر کے لیے ایک عوامی جلسہ عام خاص میدان پر منعقد کیا گیا، جہاں پارٹی کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے شہریان سے افسر خان کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی۔ عام خاص میدان پر VBA کے امیدواروں کی انتخابی تشہیر کے لیے منعقدہ اجلاس میں افسر خان کے علاوہ دیگر 8 اسمبلی حلقوں کے امیدوار بھی موجود تھے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ اگر ان کے امیدوار اس الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسمبلی میں پیغمبر بل منظور کروایا جائے گا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ملک بھر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریزرویشن سے متعلق سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ انہیں منظور نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے کے سبب دلت ریزرویشن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے حاضرین کو مشورہ دیا کہ دلت مسلم کا استحصال کرنے والی سیاسی جماعتوں کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں اور اورنگ آباد مشرقی حلقے سے VBA کے مضبوط امیدوار افسر خان کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ جبکہ افسر خان نے بھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ووٹرز انہیں موقع دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے رام گری اور نیلیش رانے کو جیل بھجوانے کا کام کریں گے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں پر بھی شکنجہ کسا جائے گا۔ انہوں نے ووٹر سے اپیل کی کہ آنے والی 20 تاریخ کو ان کی نشانی گیس سلنڈر کا بٹن دبا کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ اس جلسہ عام میں ہزاروں کی تعداد میں شہریان موجود تھے۔ اس جلسے میں پرکاش امبیڈکر کے علاوہ انجلی امبیڈکر، امیت بھوئیگڑ، افسر خان، VBA کے ریاستی صدر ریکھا ٹھاکر، ضلع صدر یوگیش بن، بکلے ماما، خواتین اکائی کی صدر بامنتائی، شہر صدر وندنا نروڑے، پنکج بنسوڑے، اظہر خان، اشرف خان، مجیب خان، ندیم ممدانی، ساجد نواب اور دیگر موجود تھے۔ آپ لوگ سب بیٹھ گئے تو
बाला साहब आ गए हैं, अभी हम 5-5 मिनट लेंगे और आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर जिन्होंने तबीयत खराब हुई, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी उनकी हुई और उसके बाद भी अपने समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए और सभी समाज के लिए लड़ने का अगर कोई काम करते हैं, तीसरे दिन एंजियोग्राफी होने के बाद अगर मार्केट में कोई नेता निकला है तो बाला साहब अम्बेडकर निकला है। क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अनेक दलित समाज पर और मुस्लिम समाज पर जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सिर्फ आवाज उठती है महाराष्ट्र और देश में तो सिर्फ बाला साहब अम्बेडकर की आवाज उठती है। बाला साहब अम्बेडकर सभी समाज को न्याय देने का काम करते हैं और सभी समाज को साथ में लेकर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि वो महाराष्ट्र के इलेक्शन होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर 200 से सीट हमारी लड़ रही है। मशरक़ी हल्क़े इंतख़ाब से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल भी ज़ोरों शोर से अपनी इंतख़ाबी तशरीह मुहिम चला रहे हैं और रैलियों और इंतख़ाबी तशरीह जलसों के ज़रिए वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, आपने बचपन में खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो सुनी ही होगी। इस कहानी के मुताबिक औरंगाबाद मशरक़ी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरे शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल भी अपने मद्दे मुक़ाबिल महायुति, महाविकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी और दीगर सभी मजबूत उम्मीदवारों से लोहा ले रहे हैं और कछुए की चाल चलते हुए अपनी इंतखाबी तशहीर के मामले में अपने मद्दे मुकाबिल के सभी ताकतवर उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के में पद यात्रा की और वोटर से मुलाकात करते हुए उनसे अपने हक़ में वोट करने की अपील की। उनकी इस मेहनत और लगन को देखते हुए इलाके के वोटर्स उनकी जानिब राग़िब होने लगे हैं और उनके साथ भी वोटर्स की उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है जितनी के महायुति और महाविकास आघाड़ी के अलावा दीगर ताकतवर उम्मीदवारों के साथ मौजूद रहती है। शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल का हौसला तो देखिए कि वो कहते हैं कि उनका मुकाबला महायुति के उम्मीदवार अतुल सावे से है और अगर वोटर्स का उन्हें साथ मिल गया तो वो एक नई तारीख रकम कर देंगे। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वक्त से MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग गुज़िश्ता शाम बुड्डी लैन चौराहे पर मुनक़िद की गई, जिसमें साकिनान का जम्मे गफ़ीर जमा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने साबिक़ कारपोरेटर व MIM के ग्रुप लीडर की खिदमत और कायदाना सलाहियतों को देखते हुए इस बार भी उन्हें औरंगाबाद वस्त से उम्मीदवारी दी है और वो अपनी इंतखाबी तशहीर के मामले में अपने मुखालफिन पर सबकत बनाए हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बजाते खुद शहर में मौजूद थे और उन्होंने नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए कई रैलियां की और वोटर्स से मुलाकातें करके उनसे नासिर सिद्दीकी के हक में वोट करने की अपील की। जबकि गुज़िश्ता शाम नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग बुड्डी लाइन चौराहे पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर उन्होंने साकिनान से शहर की हमगीर तरक्की के लिए वोट मांगे। उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में उनकी और उनके कायदीन की जानिब से शहर की तरक्की के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि बुड्डी लाइन वो इलाका है जहाँ हुकूमत महाराष्ट्र के एक रियासती वजीर की रिहाइश गाह थी। इसके बावजूद यहाँ के रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए थे। कारपोरेटर की हैसियत से उन लोगों ने टाउन हॉल से रोशन गेट तक सीमेंट रोड की तामीर के काम को मंजूरी दिलवाई और इस रास्ते का तामीरी काम जारी है। दमड़ी महल से गुजरने वाले DP रास्ते का काम भी बरसों से इल्तवा में पड़ा था, मगर उन्होंने इस काम को भी पाया तकमील तक पहुंचाया। कटकट गेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके अतराफ रोड बनवाई। यही नहीं, बारापुल्ला दरवाजा, जहां दरवाजे के अंदर से सड़क होने के सबब हमेशा ही यहाँ ट्रैफिक जाम रहता था और बिलखुसूस ईदैन के मौके पर बंदगान तौहीद को घंटों ट्रैफिक जाम खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था, मगर उन लोगों की काविशों से इस गेट से मुतसिल खाम नदी पर पुल तामीर करवा कर रास्ता निकाला गया, जिसके वजह से यहाँ का ट्रैफिक जाम का संगीन मसला हल हो गया है। कदीम शहर में अक्सर लोड शेडिंग होती थी, जिसकी वजह से कदीम शहर के साकिनान को परेशानियों का सामना रहता था, मगर MIM की कामयाब नुमाइंदगी के बाद लोड शेडिंग का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। उन्होंने वोटर से दरखास्त की कि आने वाली 20 तारीख को उनके हक में वोट करके उन्हें असम्बली जाने का मौका फराहम करें। वो इनके एतमाद को हरगिज़ टूटने नहीं देंगे, बल्कि असम्बली सतह पर अपने असम्बली हल्के की हमगीर तरक्की के लिए
ठोस नुमाइंदगी करेंगे। इस तारीखी शहर के टूरिज्म हब और IT हब बनवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिस पर कॉर्नर मीटिंग में शामिल हज़ारों साकिनान ने उन्हें कामयाब बनाने का अज़्म किया। मैं नासिर सिद्दीकी आप तमाम से इस वीडियो के ज़रिए अपील करता हूँ कि 20 तारीख को बहुत कम दिन रहे हैं और शहर के जो तमाम लोग हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप तो मैं मजलिस से उम्मीदवार हूँ, मेरी निशानी पतंग है, 12 नंबर का बटन है, आप इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करके मुझे कामयाब बनाइए, क्योंकि आज तक आपने बहुत सारे लोगों को आजमाया है, लेकिन आज मैं अपने एक अहदनामे के साथ में आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे पास जो मेरा विजन है और मैं जो आगे काम करना चाहता हूँ, जिसके अंदर एजुकेशन के अंदर, उसके बाद में न्याय नीति के अंदर, उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो या हेल्थ सेक्टर हो, ये सारी जो प्लानिंग है ये लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। आप लोग यकीनन मुझे ताकत बख्शेंगे और असेंबली पहुँचाएँगे तो मैं जितनी सरकारी स्कीमात भी होती है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए भी बड़े अच्छे कदम उठाऊंगा। तो बहुत सारे अभी जो MLAs है या जो है, किसी ने भी जो है तो आज तक कोई अपना अहदनामा अपने तरफ से पेश नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं करना चाहता हूं इसलिए मैंने आपके सामने अपना एक मैनिफेस्टो रखा हूं। उस बुनियाद के ऊपर आप लोग जो है तो मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। शुक्रिया। इसी तरह आज MIM के कौमी रहनुमा अकबरुद्दीन अवैसी भी शहर पहुंचे और असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए उनके असम्बली हल्के में पद यात्रा निकाली, जिसके जरिए उन्होंने मुख्तलिफ गलियों और महलों का दौरा किया और घर घर जाकर वोटर्स से नासिर सिद्दीकी के हक में वोट करने की अपील की, जिनकी निशानी पतंग है। जगह जगह अकबरुद्दीन अवैसी का शहरियान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वोटर्स ने उनसे वादा किया कि वो MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी ही के हक में अपना वोट करेंगे। का इज़हार किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मौका पे हूँ कि यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम की मेहनतें, आप तमाम की दुआओं को जरूर कबूल करेगा और इस मर्तबा दुनिया देखेगी कि हैरत अंगेज कामयाबियां महाराष्ट्र के इंतखाबात के मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन को हासिल हुई। न सिर्फ आपके शहर बल्कि मुंबई, भिवंडी और दूसरे इलाकों से भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक नई तारीख रचेगी। तो मैं आप तमाम से ज्यादा देर मुखातिब नहीं रहूंगा, क्योंकि मुसलसल आपने हमारे खिताब को सुना, हम सबको सुना और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तकारीरों को भी। असम्बली हल्का औरंगाबाद सेंटर से आज़ाद उम्मीदवार हिशाम उस्मानी भी अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम में दूसरे उम्मीदवारों के शाना बशाना चल रहे हैं और घर घर जाकर वोटर से मुलाकात करके अपने हक़ में राह हमवार कर रहे हैं। नाजरीन, मारूफ सोशल वर्कर हिशाम उस्मानी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गो कि वह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में हैं, मगर अपनी तशहीरी मुहिम के मामले में वो नामवर सियासी जमातों और आघाड़ी व महायुति के उम्मीदवारों के शाना बशाना चलते दिखाई दे रहे हैं। उनकी सादगी और तालीमी सलाहियत के सबब वो वोटर्स में मकबूल होने लगे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ के अवाम ने अब तक जिन्हें भी MLA मुंतखब किया है, उन लोगों ने शहर की हमजहत तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, लिहाजा वोटर्स उन्हें सिर्फ एक बार मौका दें। वो अपने तजुर्बात और सलाहियतों को बरूए कार लाकर बतला देंगे कि एक MLA को अपने हल्के की हमजहत तरक्की के लिए क्या करना चाहिए और वो इस शहर की आलमी सतह पर खोई हुई साख को लौटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और टूरिज्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए वो ठोस कार्रवाई करेंगे, जिसकी बदौलत यहाँ के नौजवानों को आसानी से रोजगार मिल सकेगा और ताजिर पेशा अफराद के कारोबार को भी फ़रोग़ हासिल होगा। वो घर घर जाकर शहरियान से मुलाकात कर रहे हैं, जहाँ जगह जगह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और वोटर्स की उन्हें हिमायत हासिल होने लगी है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के साकिनान के मसाइल हल करने का तयक़ुन शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार
राजीव शिंदे ने साकिनान को दिया है। कॉलोनी के साकिनान मर्द और ख़वातीन ने यहाँ क़ायम बियर बार परमिट रूम की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान किया था। वाज़ेह हो कि मज़कूरा कॉलोनी के साकिनान ने यहाँ एक्स 147 के एक खानगी कॉम्प्लेक्स में बियर बार परमिट रूम शुरू करने की कोशिशों के खिलाफ अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया था, क्योंकि पास ही पहली से 12वीं जमात तक स्कूल भी चलता है। रिहायशी इलाके में कानूनन इस तरह का परमिट रूम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि रिहायशी इलाके में ये परमिट रूम शुरू किए जाने के सबब वहाँ की दोशीज़ाओं और ख़वातीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है कि शराब के नशे में लोग ख़वातीन पर फ़ख्रे कसते हैं। इसके अलावा इलाके के नौजवान भी इस बुरी लत के शिकार हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ के साकिनान ने 13 नवंबर को ज़िला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम के ये मुतालबा किया था कि यहाँ बियर बार परमिट रूम शुरू करने की इजाज़त हरगिज न दी जाए। बसूरत दीगर वो लोग न सिर्फ असेंबली इलेक्शन का बाइकाट करेंगे बल्कि आइंदा सभी इंतखाबात में वो लोग वोट ही नहीं करेंगे। मी रोहिणी बाळासाहेब माने, हे जे दिशा कॉम्प्लेक्स आहे हे बंद व्हायला पाहिजे। इथं काही अशा गोष्टी झाल्या नाही पाहिजे, कारण हा राहणाऱ्या महिलांचा एरिया आहे किंवा मुली बाळे आहेत। तुम्हाला काही करायचं असेल तर वेगळं काही करू शकता, पण हे बियर बारला आमचा विरोध आहे। मी सुप्रिया कोटलवार, हे दिशा कॉम्प्लेक्समध्ये बियर बार होत आहे, तर आमच्या गल्लीतील कुठल्याच स्त्रियांची मान्यता नाही आहे, कुठल्याच घरातून मान्यता नाही आहे यासाठी। तर यासाठी सरकारने मान्यता देऊ नये बियर बार होण्यासाठी। आमची मुले बाळ खेळतात, आम्हाला समोर येण्यासाठी रोडवर येण्यासाठी सुद्धा हक्क राहणार नाही, हक्काने आम्ही जगू शकणार नाही। तर आमच्या स्त्रींना हक्क देण्यासाठी त्यांनी काहीतरी खटाटोप करावा एवढीच इच्छा आहे। इसकी इत्तला पाते ही असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मगरिब से महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार राजीव शिंदे वहां पहुंचे और उन्होंने मुतासिरा साकिनान से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वो इस मामले को हल करवाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह की गैर कानूनी शराब की दुकानों को बंद करवाना मकामी रुकन असम्बली का काम होता है, मगर यहाँ के MLA ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बरक्स इलाके के साकिनान को तकलीफ पहुँचाने का काम यहाँ के MLA ने किया है। इस तरह का इल्ज़ाम भी राजीव शिंदे ने लगाया है। कॉलनी बाजाजनगरमधली एक महत्त्वाची कॉलनी आहे। या कॉलनीमध्ये गेल्या 2018 पासून इथं रेसिडेन्शियल एरियामध्ये दारूचा धंदा म्हणजे बार यांनी इथं चालू केला आहे आणि हे सर्व चालू करणारे हे आमदाराची माणसं आहे। त्यांच्या परिसरात ते आता सक्रिय काम करतायत, दोघं फॅमिलीसह फिरतायत आणि नागरिकाच्या जीवाशी त्यांच्या भावनाशी खेळत आहेत। आता असं झालं की ह्या रेसिडेन्शियल एरियामध्ये एखादं गार्डन असलं पाहिजे होतं, एखादं चांगलं उद्यान, एखादं चांगलं जिम, एखादं चांगलं ओपन स्पेस असायला पाहिजे होतं, परंतु यांच्या सगळ्या जवळच्या लोकांनी त्या हडप केल्यात आणि यांच्या घशामध्ये गेल्यात। ते तर आपल्याला सोडायच्यात, पण सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आजचा इंद्रप्रस्थ कॉलनीचा हा आहे की इथला दारूचा हा जो बार टाकलेला आहे तो बार बंद झाला पाहिजे। शाळा बाजूला आहे, त्याच्या बाजूला रेसिडेन्शियल एरिया आहे आणि रेसिडेन्शियल समोर ते बारचं लायसन्स मिळतंय आणि नागरिकाचा प्रचंड विरोध असताना सुद्धा मिळतंय। उपोषण करावं लागतंय नागरिकाला, तर आमदार लक्ष देतोय कुठं? आमदाराचं काम आहे की माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांना कोणताही त्रास झाला नाही पाहिजे, त्यांच्या भावना जपल्या गेल्या पाहिजे। उलट इथं त्यांना त्रास देण्याचं काम, त्यांना त्यांच्या भावनाशी खेळण्याचं काम, त्यांना कसं अडचणी आणण्याचं काम केलं जातंय गेल्या अनेक वर्षापासून या भागात चालू आहे। मला असं वाटतं की ते थांबलं पाहिजे। येणाऱ्या 20 तारखेला परिवर्तन होणार आहे आणि या परिवर्तनातून हे सगळे इथले अवैध धंदे जे असतील सगळे बंद केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाहीये आणि ह्या भागातला विकास काय असतो ते आम्ही दाखवून देऊ। आमदारांनी एखादं चांगले एखादं काही ट्रेनिंग सेंटर वगैरे आणायला पाहिजे होतं, परंतु दारूचे 100च्या वर बार इथं झालेत। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं आमदाराचं लक्ष चांगल्या गोष्टीकडे नसून वाईट मार्गाकडे कसं नागरिकाला मला लावता येईल याच्याकडे असल्यामुळे मला वाटतं या भागातली दुर्दशा झालेली। जालना हल्का असेंबली में वोटर्स को लुभाने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, इस तरह की शिकायत महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ने इंतजामिया से की है, जबकि महायुति के उम्मीदवार ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। जालना हल्का असेंबली में असल इंतखाबी मुकाबला दोनों रिवायती हरीफ उम्मीदवारों महाविकास आघाड़ी व कांग्रेस के उम्मीदवार कैलाश गोरंट्याल और शिवसेना महायुति के अर्जुन खोतकर में ही होगा। दोनों ही के प्रचार की सरगर्मियां उरूज पर है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के उम्मीदवार कैलाश गोरंट्याल ने इल्जाम आयद किया है कि अर्जुन खोतकर के कारकुनान वोटर्स में गैर कानूनी तरीके से पैसे बांट रहे हैं। गोरंट्याल ने यह शिकायत इलेक्शन इंतजामिया से भी की है, जबकि दूसरी जानिब शिवसेना उम्मीदवार अर्जुन खोतकर ने इन इल्जामात को बेबुनियाद और झूठे करार देते हुए खारिज कर दिया है। अब गोरंट्याल की शिकायत पर इलेक्शन इंतजामिया क्या कार्रवाई करेगा, इस पर शहरियान की नजरें लगी हुई है। प्रत्येक गावात जाऊन पैसे वाटपचं काम केलं आहे। पोलिंग चिठ्ठीच्या नावाने प्रत्येक घरात मेंबर बघून
एक मेंबर असेल तर 1000 रुपये, 10 असेल तर 10,000 रुपये वोटिंगसाठी देऊ लागले. तशी तक्रार आल्यानंतर मी काल रात्री 12 वाजता सन्मान्य कलेक्टरला केले. आज सकाळी मला त्याने बोलून घेतलं आणि आज जे नवीन डेव्हलपमेंट झाला, जिथं जिथं त्याने वाटप केले त्याची नाव मी आज दिलेली आहे. आणि यात काही ज्या लोकांनी पैसे वाटप केला, मी नावासही सन्मान्य आपले जे पोलीस उपनिरीक्षक आहे त्यांना दिलेली आहे. त्यांचं नाव मी टी व्हीवर सांगणार आहे की या लोकांनी पैसे वाटलेले. त्यात गोकुलवाडीचा उमेश काळे आणि खरपुडीचे एक अण्णा गायकवाड आहे, बजरंग शिंदे आणि कैलास देटेवार भरत शेजू हे बाकी माझ्या मतदारसंघात जिथे जिथे पैसे वाटले त्या सर्वांचं नाव घेऊन उद्या इलेक्शन ऑब्झर्व्हरकडं मी रितसर तक्रार करणार आणि यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि यांच्यावर गुन्हे दाखल झाला पाहिजे. काय ते आता पिसाळलेलं आहे, त्याच्या पायाखालची वाळू पिसरलेली. अनाप शनाप काही आरोप तो करू शकतो, त्याच्या आरोपाला उत्तर देण्याची मला काही गरज नाही. तो आरोप करतो म्हणजे काय सत्य आहे का ते? उलट पक्षी त्याचेच लोक ते करायला लागले, आम्ही त्यांना पकडून देऊ. आता स्वतःवरचे आरोप झटकून सांगतो असं करायला लागले. ते काही तथ्य त्याच्या बोलण्यामध्ये. पिसाळलेला माणूस काही बोलू शकतो. त्यांनी काही जरी केलं तर आता अवघड आहे. निश्चितपणे विजय वन में विजय. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. MTTC की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने शुरू की गई अनोखी मुहिम. हॉट एयर बलून राइडिंग के जरिए वोटर्स को दिया 100% वोटिंग करने का डिविजनल कमिश्नर और दीगर आला अफसरान व सयाहों ने दिया पैगाम. मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा करने वालों की इस नाजिबा हरकत से हर सू फैल गई है नाराजगी. जय्यद आलिम-ए-दीन मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी भी हुए सख्त बरहम और संगीन नताइज का उन्होंने दे डाला इंतबाह. बीस नवंबर को भी हमारे जिले के सभी 9 असेंबली हलकों में भी की जाएगी रायदही. शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस इंतजामिया चाको चौबंद. जगह जगह रूट मार्च करके पुलिस मुलाजिमीन शहरियान को दिला रहे हैं अपनी मौजूदगी का एहसास. और उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए शुरू हो गया है काउंटडाउन. 18 नवंबर की शाम 5 बजे उम्मीदवारों का तशहीरी शोर शराबा हो जाएगा खत्म. आखिरी दिन सभी उम्मीदवार कर सकते हैं अपनी ताकत का मुजाहिरा. इंतजामिया चाको चौबंद. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.